عندما نريد أن نقول أتوقع أن، نقول مصطلح جميل جدا وهو j'estime que. j'estime que. أتوقع تقريبا بأن. j'estime que. جاءت من فعل يتوقع تقريبا estimer. estimer أو يعطي قيمة تقريبية estimer. Le verbe estimer. Estimer, c'est-à-dire calculer d'une façon approximative بمعنى أنه يحسب أو يتوقع بشكل تقريبي. Estimer. On dit j'estime que, c'est-à-dire أتوقع أن. J'estime que. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, فيما يخصني. En ce qui me concerne. Il me semble que. يبدو لي أنه. Il me semble يبدو لي. Il semble يبدو. Il semble يبدو. Elle semble تبدو. هي تبدو أو هذا الشيء المؤنث يبدو. Elle semble. Il me semble يبدو لي أنه. Il me semble que. جميل. عندما نريد أن نقول أنا مقتنع بأن. On dit je suis convaincu que. Je suis convaincu que. Convaincu. مقتنع جاءت من فعل convaincre. Le verbe convaincre يقنع. Convaincre, c'est-à-dire être sûr de son opinion et qui possède ou bien exprime la certitude d'un fait ou d'une chose. يحاول إقناع. convaincre. نقول أنا مقتنع بأن. Je suis convaincu que. جميل. Je suis d'avis que. وجهة نظري هي. Je suis d'avis que. Je suis d'avis que. قلنا convaincre مقتنع. convaincu مقتنع و convaincre يقنع. هناك مصطلح آخر un synonyme de convaincre c'est persuader. Persuader يقنع أيضا. On dit je suis persuadé que. أنا مقتنع بأن. Je suis persuadé. أنا مقتنع. Je suis persuadé ou bien je suis convaincu. جميل. C'est-à-dire persuader, c'est-à-dire amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose. Il est persuadé. هو مقتنع. Il est persuadé. Tu es persuadé. أنت مقتنع. Tu es أو أنت أيضا. Tu es persuadé. مقتنع. جميل. نمر. Je suis certain que. أنا متأكد. Je suis certain que. Je suis certain que. أنا متأكد من ذلك. Je trouve que. وجدت بأن. Je trouve que. Personnellement. شخصيا. Personnellement. شخصيا. Pour ma part. من جهتي. Pour ma part. من جهتي أنا. Pour ma part. Quant à moi. بالنسبة لي. Quant à moi. Quant à moi. Quant à moi. On dit aussi selon moi. حسب نفسي. Selon moi. Selon moi. حسب نفسي. Selon moi. حسب نفسي. Selon moi. جميل. عندما نريد أن نقول دون الرغبة في مناقضتك أو الاختلاف عنك. دون الرغبة في مناقضتك. On dit sans vouloir vous contredire. Sans vouloir vous contredire. Contredire. Sans vouloir vous contredire. دون الرغبة في مناقضتك. دون أن تكون لدي رغبة في الاختلاف. Sans vouloir vous contredire. جميل. عندما نريد أن نقول إذا كنت تريد رأيي. On dit si vous voulez mon opinion. إذا كنت تريد أو ترغب برأيي. Si vous voulez mon opinion. Si vous voulez mon avis. أيضا mon avis. رأيي. Mon avis. Mon opinion. رأيي. Si vous voulez mon opinion. جميل. Telle est mon opinion sur. هذا رأيي في. Telle est mon opinion sur. Telle est. Telle est. هذا رأيي
هذا رأيي في. On dit mon opinion sur et on dit aussi telle est mon opinion sur. ثم نذكر مباشرة الرأي. Telle est mon opinion sur et on dit directement l'opinion. هذا رأيي في. Telle est mon opinion sur. J'ai entendu dire que. لقد سمعت أن. J'ai entendu dire. Entendu dire. هذه العبارة تعني سمعت بأن بمعنى سمعت قولا. سمعت قولا. J'ai entendu dire que. سمعت كلاما. J'ai entendu dire que. باختصار لقد سمعت أن ولكن المعنى سمعت كلاما يقول. J'ai entendu dire que. جميل. سمعت أيضا حديثا. J'ai entendu parler de. J'ai entendu parler de. J'ai entendu parler de. سمعت حديثا. J'ai entendu dire que. سمعت قولا أيضا حديثا نفس المعنى. On dit j'ai entendu dire que ou bien j'ai entendu parler que. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا أعرف أو أنا أعلم on dit je sais, je sais. إذا أردنا أن نقول نحن نعرف أو نحن نعلم نقول nous savons que. نحن نعرف بأن nous savons que. نحن نعرف nous savons. نحن نعلم nous savons. جاءت من تصريف فعل savoir فعل يعرف أو يعلم. savoir nous savons que. نحن نعرف بأن. إذا أردنا أن نقول يقال بأن on dit que معنى on dit que هو نحن نقول بأن وأيضا يمكننا أن نستخدمها في حالة أردنا التعبير عن هذا المعنى. يقال بأن on dit que يقال مثلا بأن on dit que par exemple on dit que مثلا يقال بأن هذا يحدث. On dit que cela se passe. On dit que cela se passe. يقال بأن مثل هذا يحدث. On dit que cela se passe. إذن on dit que لديها معنيين. إما التعبير عن هذا المعنى يقال بأن أو نحن نقول بأن. On dit que أيضا. جميل. À votre avis. في رأيك أو في نظركم. À votre avis. في نظركم ماذا تعتقدون حول هذه الواقعة؟ À votre avis, que pensez-vous de cet incident? À votre avis. في نظركم. À votre avis. جميل. عندما نريد أن نقول كيف تدرك بأن on dit comment percevez-vous que. Comment percevez-vous. كيف تدرك. Comment percevez-vous que. كيف تدرك بأن. Comment percevez-vous que. Comment percevez-vous que. فعل percevoir. فعل يدرك. percevoir. يدرك. Comment percevez-vous que. كيف تدرك حضرتك بأن. ونقول لشخص قريب مثلا أو صديق نقول comment perçois-tu que. Comment perçois-tu que ou bien comment tu perçois que. كيف تدرك أنت يا صديقي أو الشخص المقرب. أما الشخص الذي لا نعرف احتراما نقول كيف تدرك حضرتك. Comment percevez-vous que أو كيف تدركون للجمع أيضا. Comment percevez-vous que. جميل. Je considère que. أنا أعتبر بأن. Je considère que. Je considère que. جميل. أخشى أنه كذلك. نقول je crains qu'il ne soit. أخشى بأنه كذلك. Je crains qu'il ne soit. أخشى أنا أخشى je crains. Je crains qu'il ne soit. أخشى بأنه كذلك. Je crains qu'il ne soit. جميل. C'est certain que. إنه من المؤكد أن. C'est certain que. C'est clair que. إنه من الواضح أن. C'est clair que. C'est évident que. إنه من الواضح أن. C'est évident. évident واضح évident que. أو بديهي. إنه من البديهي أن. C'est évident que. C'est injuste que. إنه غير عادل أن. C'est injuste que.
إنه من غير العادل أو من غير العدل أن c'est injuste que عكسها c'est juste que إنه عادل أن c'est juste que أو إنه من العدل أن c'est juste que c'est possible que إنه من الممكن أن c'est possible que إنه من الممكن أن c'est possible que c'est probable que تعني إنه من المحتمل أن c'est probable محتمل أو محتملة probable c'est probable que جميل probable جاءت نقول كمصدر لprobable محتمل une probabilité احتمال une probabilité احتمال la probabilité الاحتمال إنه من المحتمل أن c'est probable que c'est sûr que إنه من المؤكد أن c'est sûr que c'est sûr مؤكد c'est sûr que c'est vrai que إنه صحيح أن c'est vrai que je crois que أعتقد بأن je crois que أعتقد أن je crois que je dois dire que يجب أن أقول بأن je dois dire que يجب أن أقول بأن je dois dire que j'imagine que أتخيل أن j'imagine que le verbe imaginer j'imagine que je pense que أظن بأن je pense que je suppose que supposer افترض أنا أفترض بأن je suppose que je ne pense pas أنا لا أعتقد je ne pense pas je ne peux pas m'empêcher de penser que لا يسعني إلا أن أعتقد ذلك je ne peux pas m'empêcher de penser que لا يسعني إلا أن أعتقد بأن نقول je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne peux pas m'empêcher لا يسعني إلا je ne peux pas m'empêcher لا يسعني إلا de penser que أن أعتقد بأن je ne peux pas m'empêcher de penser que جميل à mon avis حسب اعتقادي à mon avis c'est du moins mon opinion على الأقل هذا رأيي c'est du moins mon opinion رأيي mon opinion c'est du moins على الأقل c'est du moins mon opinion c'est du moins mon opinion جميل d'après moi بالنسبة إلي d'après moi j'ai l'idée que لدي فكرة ذلك j'ai l'idée que أو لدي فكرة بأن j'ai l'idée que جميل j'ai l'impression que أشعر أن أو لدي الانطباع بأن لدي انطباع بأن j'ai l'impression que عندما نريد أن نقول حدث ما لم يكن في الحسبان on dit l'inattendu s'est produit حدث ما لم يكن في الحسبان l'inattendu s'est produit l'inattendu هو ما لم يكن في الحسبان l'inattendu s'est produit نتحدث هنا عن شيء مذكر nous parlons de quelque chose de masculin ici cela signifie quelque chose d'inattendu ou bien imprévu عندما نريد أن نقول quand on veut dire une erreur inattendue s'est produite هنا نتحدث عن شيء مؤنث حدث خطأ لم يكن متوقعا خطأ بالفرنسية une erreur بمعنى féminin مؤنث inattendu هنا نكتبها ب E في النهاية لأننا نقوم
نعت مؤنث inattendu c'est produite produite حدثت مؤنث produite une erreur مؤنث حدثت produite مذكر produit مؤنث produite une erreur inattendue c'est produite هذه الجملة نسمعها كثيرا ونراها دائما مثلا على الكمبيوتر في البرامج عندما نرى رسالة خطأ تقول لنا une erreur inattendue s'est produite. Par exemple, cette phrase est très courante que nous rencontrons sur l'ordinateur. Vous voyez l'erreur apparaît lorsque vous ouvrez Microsoft Excel, par exemple, quand vous voyez dans cette image, de sorte que quelque chose s'est passé entre le système et le programme qu'il ne pouvait pas savoir. Alors il nous a dit, une erreur inattendue s'est produite. Jamil. نقول أيضا, on dit aussi, une chose imprévue s'est produite. شيء غير متوقع حدث. Une chose imprévue. Imprévu تعني أيضا غير متوقع. Imprévu. جميل. إذا أردنا أن نقول هذه الجملة أتساءل كيف أتساءل كيف فماذا سنقول بالفرنسية؟ سنقول je me demande comment je me demande comment je me demande comment أتساءل كيف أتساءل je me demande أتساءل كيف je me demande comment إذا أردنا أن نقول أرجو أن لا يحدث هذا ماذا سنقول؟ On va dire j'espère que cela n'arrive pas. J'espère que cela n'arrive pas. أرجو أن لا يحدث هذا. J'espère أرجو أو أتوقع أو أظن أريد أن أرجو j'espère que cela n'arrive pas. عكسها أرجو أن يحدث ذلك. J'espère que cela arrive. J'espère que cela arrive. نقوم بحذف أداة النفي l'outil de négation ne pas. نقول j'espère que cela arrive. جميل. أيضا عندما نسمع وإذا أردنا أن نقول أيضا كنت أتوقع أن يحدث ذلك. Je m'attendais à ce que cela arrive. Je m'attendais. فعل attendre. attendre كنت أتوقع نتحدث عن الماضي je m'attendais à ce que cela arrive je m'attendais à ce que cela arrive جميل نقول كما قول مثلا je ne m'attendais pas vraiment au succès mais cela ne me surprend pas parce que je sais combien de m'investis dans ce que je fais عندما نريد أن نقول هذا الشيء لم يفاجئني نقول cela ne me surprend pas cela ne me surprend pas surprend جاءت من surprise surprise مفاجأة une surprise مفاجأة surprend فعل surprendre فعل يفاجئ أو فاجأ surprendre on dit au présent je surprends أنا فاجأت tu surprends أنت أو أنت فاجأتي tu surprends il surprend هو فاجأ elle surprend هي فاجأت nous surprenons نحن فاجأنا vous surprenez أنتم فاجأتم il avec s هم ils surprennent هم فاجأوا وهن elles avec s هن فاجأنا elles surprennent أيضا جميل فعل surprendre فعل فاجأ قلنا هذا لم يفاجئني cela ne me surprend pas je me suis trompé ماذا تعني je me suis trompé je me suis trompé je me suis trompé تعني لقد كنت مخطئا je me suis trompé لقد كنت مخطئا je me suis trompé مقولة لكلود برنار يقول il ne suffit pas de dire je me suis trompé il faut dire
comment on s'est trompé. لا يجب أو لا يكفي فقط أن نقول أنا كنت مخطئا بل يجب أن نعرف لماذا أو كيف كنت مخطئا أو كيف كنا مخطئين. Il ne suffit pas de dire je me suis trompé. Il faut dire comment on s'est trompé. جميل. نقول مثلا لقد أخطأت في الاتجاه. Je me suis trompé de direction. Je me suis trompé de direction. La direction, الاتجاه, la direction. لقد أخطأت في الاتجاه. Je me suis trompé de direction. Je me suis trompé de direction. نقول أيضا بالفرنسية j'ai raté. J'ai raté تعني لقد فوتت. J'ai raté لقد فوتت. J'ai raté une chance. لقد فوتت فرصة أو ضاعت علي فرصة. J'ai raté ضاعت علي أو لقد فوتت. J'ai raté une chance. لقد ضاعت علي فرصة. J'ai raté. نقول j'ai raté la route. لقد فوتت الطريق. J'ai raté la route. J'ai raté la bonne route. لقد ضاعت علي الطريقة الصحيحة. J'ai raté la bonne route. عندما نريد أن نقول بالفرنسية لقد صدقني on dit il m'a cru. Il m'a cru. Il m'a cru. Cru تأتي من تصريف فعل croire في الماضي المركب. C'est la conjugaison du verbe croire au passé composé. Il m'a cru. نقول j'ai cru. أنا صدقت. Tu as cru. أنت صدقت. Il a cru. هو صدق. Elle a cru. هي صدقت. ونقول il m'a cru. هو صدقني. Il m'a cru. هو صدقني. Elle m'a cru. هي صدقتني. Elle m'a cru. Je pense qu'il viendra. أعتقد أنه سيأتي. Je pense qu'il viendra. سوف يأتي في المستقبل نقول كتصريف لفعل venir. Je viendrai. Tu viendras. Il viendra. Elle viendra. Je viendrai. أنا سوف آتي. Tu viendras. أنت سوف تأتي. Il viendra. هو سوف يأتي. Elle viendra. هي سوف تأتي. Nous viendrons. نحن سوف نأتي. Vous viendrez. أنتم سوف تأتون. Ils viendraient. Ils viendront. هم سوف يأتون. أعتقد أنه سوف يأتي. Je pense qu'il viendra. جميل. Il paraît sévère. يبدو قاسيا. Il paraît sévère. Sévère. قاسي. قاسي. sévère. أو خشن أو صعب. Il paraît sévère. Il paraît sévère. يبدو قاسيا. Elle paraît sévère. تبدو. هي تبدو قاسية. Elle paraît sévère. نستبدل il هو ب elle هي. Elle paraît sévère. جميل. Arrivé brusquement. وصل فجأة. Il est arrivé brusquement. هو وصل فجأة. Il est arrivé brusquement. هي وصلت فجأة. Elle est arrivée brusquement. Elle est arrivée brusquement. جميل. Je me sens bien. أنا أشعر بارتياح. Je me sens bien. Je me sens bien. Prends tes clés. خذ مفاتيحك. Prends tes clés. Prends tes clés. Les clés, المفاتيح. Le temps passe vite. Le temps passe vite. الوقت يمر بسرعة. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Je te demande pardon. أطلب منك المعذرة. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il tient un stylo. هو يمسك قلما. Il tient un stylo. Il tient. هو يمسك. Elle tient. هي تمسك. هي تمسك قلما. Elle tient un stylo. La connexion semble très lente. يبدو أن الاتصال ضعيف. La connexion semble très lente.
la connexion, الاتصال, la connexion semble très lente. Très lente. ضعيفة جدا. Très lente. Reste à ta place. ابقى مكانك. Reste à ta place. Reste à ta place. ابقى مكانك. Reste à ta place. J'entends un bruit. أنا أسمع ضجة. J'entends un bruit. Un bruit. ضجة. J'entends un bruit. Il ne répond pas. هو لا يجيب. Il ne répond pas. Elle ne répond pas. هي لا تجيب. Elle ne répond pas. عندما نريد أن نقول أنا أعرف هذا الرجل. Je connais cet homme. Je connais cet homme. Je connais cet homme. أنا أعرف هذه المرأة. Je connais cette femme. Je connais cette femme. Attends-moi. Attends-moi. انتظرني. Attends-moi. انتظرني. Attends-moi. Attends-moi. Vivez-vous en France? هل أنت تعيش في فرنسا؟ Vivez-vous en France? نتحدث مع شخص لا نعرفه احتراما. Vivez-vous en France? هل تعيش في فرنسا؟ Vivez-vous en France? إذا كنا نتحدث مع شخص نعرفه مقرب نقول Vis-tu en France? Vis-tu en France? نقلب في السؤال نقلب التصريف Vous vivez نقول Vivez-vous en France? Tu vis نقول Vis-tu en France? هل تعيش في فرنسا؟ Vis-tu en France? جميل. نقول Je cherche un bureau de change. أنا أبحث عن مكتب لصرف العملات. Je cherche un bureau de change. Je cherche un bureau de change. Sors d'ici. اخرج من هنا. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Je comprends bien. أفهم جيدا. Je comprends bien. Je comprends bien. Je ne peux plus marcher. بمعنى لن أقدر على المشي. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. لا أستطيع المشي. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. لا أستطيع المشي. Je ne peux plus marcher. لن أستطيع المشي. بمعنى هناك فرق بين ne pas و ne plus. شاهدوا معنا الدرس على القناة الفرق بين ne pas و ne plus في اللغة الفرنسية. Je ne vois pas. أنا لا أرى. Je ne vois pas. أنا لا أرى. Je ne vois plus. أنا لا يمكنني أن أرى. Je ne vois plus. لا يمكنني أن أرى. Je ne vois pas. أنا لا أرى. مثلا حتى تفهموا معنا قليلا الفرق بينهما يمكنكم مشاهدة الدرس وأمثلة كثيرة هناك سنفهم الفرق بين ne pas و ne plus. Je ne sais pas. أنا لا أعرف. Je ne sais pas. Je ne sais pas. أنا لا أعرف. Je ne sais plus. أنا لن أعرف. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voudrais un verre d'eau. أنا أرغب بكأس ماء. Je voudrais un verre d'eau. أنا أرغب بكأس ماء. Je voudrais un verre d'eau. Je ne peux pas venir maintenant. أنا لا يمكنني المجيء الآن. Je ne peux pas venir maintenant. Je ne peux pas venir maintenant. نقول مثلا Je dois partir. يجب علي الذهاب. Je dois partir. Je dois partir. Donne-moi ton numéro. أعطني رقم الهاتف. رقم هاتفك. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. عندما نريد أن نقول أحب أن أعرف ردة فعلك على. On dit J'aimerais connaître votre réaction face à. J'aimerais connaître votre réaction face à. J'aimerais connaître votre réaction face à. جميل. أحب أن أعرف فيما تفكر حول. On dit J'aimerais savoir ce que vous pensez de. J'aimerais savoir ce que vous pensez de. أحب أن أعرف فيما تفكر حول. J'aimerais savoir ce que vous pensez de. جميل. الآن سنستبدل أحب j'aimerais ونريد أن نقول أود je voudrais. Je voudrais. أريد أو أود. أود معرفة رأيك حول. Je voudrais connaître votre avis sur.
Je voudrais connaître votre avis, رأيك أو رأيكم, votre opinion, أيضا رأيك أو رأيكم. Je voudrais connaître votre opinion sur. جميل. أود أن أعرف ردة فعلك حول. Je voudrais connaître votre réaction face à. Je voudrais connaître votre réaction face à. جميل. إذا أردنا أن نسأل أيضا هل يمكنك أو هل يمكنكم أن تعطيني رأيك حول. نقول pourriez-vous me donner votre avis sur. pourriez-vous هذا سؤال هل يمكنكم أو هل تقدرون. pourriez-vous. أيضا لشخص واحد احتراما نقول هل يمكنك حضرتك أن تعطيني رأيك حول. pourriez-vous me donner votre avis sur ou bien pourriez-vous me donner votre opinion sur. جميل. نقول أيضا pourriez-vous me donner votre réaction face à. هل يمكن أن تعطيني ردة فعلك حول أو على. pourriez-vous me donner votre réaction face à. جميل. أيضا نقول هل يمكن أن تخبرني ما هو رأيك. pourriez-vous me dire ce que vous pensez de. ou bien pourriez-vous me dire votre opinion. هل يمكنك أن تعطيني رأيك. جميل. ما هو موقفك تجاه. quelle est votre attitude à l'égard de. ما هو موقفك. quelle est votre attitude. l'attitude الموقف. quelle est votre attitude. ما هو موقفك أو ما هو موقفك أو ما هو موقفكم. quelle est votre attitude à l'égard de. تجاه à l'égard de. اتجاه. ما هو موقفك تجاه. quelle est votre attitude à l'égard de. جميل. بالنسبة لكم selon vous. selon vous. بالنسبة لكم selon vous. أيضا بالنسبة لك حضرتك بمعنى شخص واحد احتراما نقول selon vous. selon vous. جميل. cela dépend de. هذا يعتمد على. cela dépend de. le verbe dépendre فعل يعتمد dépendre c'est-à-dire être sous l'autorité de ou bien être subordonné à. بمعنى أن تعتمد على شيء dépendre. cela dépend de. هذا يعتمد على. جميل. عندما نريد أن نقول إنها مسألة رأي أو مسألة منظور نقول c'est une question de point de vue. c'est une question de point de vue. إنها مسألة وجهة نظر أو منظور. c'est une question de point de vue. c'est une question de point de vue. جميل. نقول إنه من الصعب أن. c'est difficile que. c'est difficile que. إنه من الصعب أن. c'est difficile que. جميل. نقول أيضا من المستحيل بالنسبة لي أن أعطي رأيا نهائيا حول. on dit il m'est impossible. il m'est. il est impossible. إنه مستحيل لكن إنه مستحيل بالنسبة لي on dit il m'est impossible. إعطاء رأي de donner un avis. إعطاء رأي نهائي définitif. définitif نهائي définitif sur حول. نقول il m'est impossible de donner un avis définitif sur. من المستحيل بالنسبة لي إعطاء رأي نهائي حول. il m'est impossible de donner un avis définitif sur. جميل. عندما نريد أن نقول لم أفكر قط في ذلك. je n'ai jamais vraiment réfléchi à. je n'ai jamais vraiment réfléchi à. لم أفكر أبدا في ذلك. je n'ai jamais vraiment réfléchi à. جميل. عندما نريد أن نقول ليس لدي رأي دقيق للغاية حول. هناك عبارتين. إما أن نقول مثلا je n'ai pas d'opinion bien précise à. ليس لدي رأي دقيق حول. je n'ai pas d'opinion bien précise à.
bien précise. دقيق, bien précise. Je n'ai pas d'opinion bien précise à. أو نقول أيضا je n'ai pas d'opinion arrêtée sur. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur. ليس لدي رأي دقيق حول أو رأي يتوقف على. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur. جميل. إذا أردنا أن نقول بالفرنسية لم أتساءل أبدا عن ذلك. Je ne me le suis jamais demandé. أنا لم أتساءل أبدا عن ذلك. Je ne me le suis jamais demandé. Je ne me le suis jamais demandé. Je ne me le suis jamais demandé. أنا لم أتساءل أبدا عن ذلك. Je ne me le suis jamais demandé. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا لم أسأل نفسي هذا السؤال أبدا. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. لم أسأل نفسي هذا السؤال إطلاقا. Je ne me suis jamais vraiment حقا vraiment posé la question. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا لست في وضع يسمح لي أن أقول إذا. On dit je ne suis pas à même de dire si. Je ne suis pas à même de dire si. أنا لست في وضع. Je ne suis pas dans une situation de dire si. أيضا يمكن أن نقول هكذا. لكن نقول أيضا je ne suis pas à même de dire si. Je ne suis pas à même de dire si. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا أفضل عدم التعليق على. On dit je préférais ne pas me prononcer sur. أنا أفضل عدم التعليق على. Je préférais ne pas me prononcer sur. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا أفضل عدم الالتزام. Je préférais ne pas m'engager. Je préférais ne pas m'engager. أنا أفضل عدم الالتزام. S'engager. الالتزام s'engager. Engager فعل يلتزم. Engager. أنا أفضل عدم الالتزام. Je préférais ne pas m'engager. نسيت كل شيء حول. J'ignore tout de. نسيت كل شيء حول. J'ignore tout de. J'ignore tout de. Le verbe ignorer. فعل نسى. Ignorer. نسيت كل شيء حول. J'ignore tout de. إذا أردنا أن نقول كل هذا يتوقف على. Tout dépend de. Tout dépend de. Le verbe dépendre الذي قلنا يعتمد على être sous l'autorité de. يعتمد على. كل هذا يتوقف على. Tout dépend de. جميل. نتمنى أنكم استفدتم معنا في هذا الدرس. إلى هنا نكون أنهينا هذا الدرس أصدقائي الكرام، ونتمنى أنكم تستفيدون معنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما. سنكمل معكم هذه السلسلة بالمزيد والمزيد بإذن الله، وسنتعلم ونحفظ دائما ونحسن ونطور من مستوانا بإذن الله. تابعوا جديد الدروس بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونراكم دائما على خير. إلى اللقاء.